आज आम गोटे एपरी विषय देखा जे जीशु ख्रीस्ट जे मसीह बोली जेपरिक जड़े चित्कार कर कहते ताहा षष्ठ शताब्दी बा ख्रीस्ट पूर्व से भविष्य वाक्य को जड़े प्रभु दास भविष्य वक्ता जिसाए से शुणुअछंती तांको दर्शन माध्यम से देखुअछंती एवं से शोइबा समय से एक रब शुणुछंती तांको निमंते पथ प्रस्तुत करा जिवो आउ से आउ किए नुहंती से उद्धारकर्ता से रक्षाकर्ता से मुक्तिदाता समस्त निमंते से आसीबे आउ ताहा जिसे भविष्य वक्ता पुस्तक 40 अध्याय तार 3-4 पद देखा जाइछि आउ जेतेबेले का माने नूतन नियम को आसुछु डुबक जहन से प्रांतर मध्य उच्च स्वर रे से चित्कार करी कहउछंती जो माने कि विजातीय मानक निमंते जो माने कि प्रभु को वाक्य सुनी नाहंती सेमानक निमंते से चित्कार करछंती जदि भी जिहुदी माने सेतिर अछंती जिहुदी मानक मध्यरु से बाहर को जाए प्रांतर को जाए से स्वर को चित्कार कर शुणाउछंती मोर प्रिय माने आसु एई समय आमे पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल आमे जिसाय भविष्य वक्ता पुस्तक 40 अध्याय 3-4 पद का आमे अध्ययन करिबा एक जनर रोग प्रचार करे तुमे माने प्रांतर रे सदाप्रभु पथ प्रस्तुत कर मरुभूमि मध्य आंभ मानकर परमेश्वर निकट रे राजपथ सड़ख कर प्रत्येक उपत्यका उच्च करा जिवो प्रत्येक पर्वत और उपपर्वत नीच करा जिवो ओ वक्र सड़ख करा जिवो आउ रगड़ा स्थान सबु समान करा जिवो आमेन प्रेज द लॉर्ड एथिरे एपरी रोग अछि एटा गुटे भयंकर रोग एटा जनकु कार्य करिबा निमंते पूर्वरु सूचई दिया जाउछि जणे लोक किए आसुछंती तांको निमंते पथ प्रस्तुत करा जाउछि किए जणे आसीबे से कोन करिवे से आसीबे जे साधारण लोक नुहंती से होछंती महान परमेश्वर को द्वारा यीशु ख्रीस्ट जे पृथ्वी को आसीबे से पृथ्वी आसीबा समय रे से कुपर आसीबे आमे जदि एथिरे डीप मीनिंग तार देखिबा एक जनक रब प्रकाश करे तुम्भे माने प्रांतर रे सदा प्रभु पथ प्रस्तुत कर मरुभूमि मध्य आंभ मानक परमेश्वर निमंते राजपथ सड़क कर प्रत्येक उपत्यका उच्च कराजिव प्रत्येक पर्वत ओ उपपर्वत नीच कराजिव ओ वक्र सड़क कराजिव आउ रगड़ा स्थान सब समान कराजिव प्रेज द लॉर्ड एई विषय पढ़िली आमे कि गोटे भाबुथिबा आजिकाली पीएमआरवाई रास्ता प्रधानमंत्री रास्ता सड़क योजना एगुड़ा आसुची तो समस्त समतल कराजिव बोली लोक माने आज आमे पंचायत देखिबा ब्लॉक रे देखिबा डिस्ट्रिक्ट रे देखिबा एगुड़ा सब पहाड़ पर्वत रास्ता गुड़ा तैयारी करा जाउची याको स्पिरिचुअल मीनिंग को आमे देखिबा जेतेबेले आत्मिकता जीवन को देखिबा उच्च पर्वत कौन रगड़ा स्थान कौन एवं जो कि मरु प्रांतर डेजर्ट लैंड सुखा जगह कौन ताहा माने जेतेबेले देखिबा मरु प्रांतर तार अर्थ देयर इज नो वाटर एट ऑल सेतरे कोनोसी एक पानी बुंदाए मध्य आपण खुजिले पाइबे नै जोटा कि संपूर्ण जोटा कि ड्राई सुखिला आत्मा जोटा कि कौन आत्मा नथिबा एक शरीर एपरि जगह रे जे प्रभु आसीबा पई चाहंती सेही जगह द्वारा आज आत्मा जो माने सुखिला अछंती आत्मा गुडा को सुखी जाईछि एपरि समस्या गुडा को बहुत पहाड़ परि अछि रगड़ा जाईछिबा स्थान जहा कि अनेक कथा कहि कि मध्य अनेक को परिवर्तन करा जाई पारे नाही अनेक राजा माने अनेक भविष्य वक्ता माने प्रचार कले एपरिकी अब्राहम प्रचार कले एपरिकी नह प्रचार कले एपरिकी अनेक भविष्य वक्ता माने मेजर प्रोफेट्स माइनर प्रोफेट्स बड़ महा भविष्य वक्ता माने छोट भविष्य वक्ता माने प्रचार कले एई समस्त विषय तांको द्वारा असंभव हैला सेति पई परमेश्वर चिंता कले एपरि रोग सुना जाऊ समस्तन एई जो कि उच्च समस्या छोट समस्या ताको समस्तल करिबा निमंते आम हृदयर आम जीवनर समस्त बड़ समस्या हो कि समस्या सान समस्या हो कि आत्मिकता सुखिलापण हो आम जीवनर
ସେ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମିକକୁ ଯେପରିକି ଆତ୍ମପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ପବିତ୍ରତା ଧାର୍ମିକତା କରିବା ନିମନ୍ତେ ବଡ ପାହାଡକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମତଳ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ତାହା ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଶୁଣୁଅଛନ୍ତି। ସେ ପଠେଇବା ନିମନ୍ତେ ସେ ରବ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦି ଏଇ ପଦକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେ ନୂତନ ନିୟମରେ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ତାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 23 ପଦରେ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଯେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ସ୍ୱର ଶୁଭାଯାଉଛି, ସେ ଯୋହନ ସେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ସ୍ୱର ସେ ଅନେକଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 23 ପଦକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା, ସେଥିରେ ଆମେ ସେ ଜାଣିପାରିବା। ସେ କହିଲେ, ଯିଶାୟ ଭାବବାଦୀ ଯେପରି କହିଥିଲେ, ମୁଁ ସେହି ପ୍ରକାର ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ କରୁଥିବା ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥ ସଳଖ କର। ଆମେନ୍। ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପଥ ସଳଖ କର। ସେ ଯେପରି ଯିଶାୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କହିଥିଲେ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ମୁଁ ଘୋଷଣା କରୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପଥ ସଳଖ କର। ଯୋହନ ଲିଖିତ ସମାଚାର ଏଇ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 23 ପଦକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯୋହନଙ୍କ ପ୍ରଚାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥ ସଳଖ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପଥ ସଳଖ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ସେଇ ପ୍ରଚାର ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯାହା ଯିଶାୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଥିଲେ, ସେ ପ୍ରଚାର କଣ? ପଥ ସଳଖ କର। Jesus want to enter into the persons, ଯେ କି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଚାହାନ୍ତି। ସେ ସେଇ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦରକାର। ସେ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିବେ ନାହିଁ। ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ରୁହନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେ ରହିବା ପାଇଁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଏହାର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଣ? ଆପଣ ଜଣକୁ ଯେତେବେଳେ କି ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ବାରଣ୍ଡା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରଇଂ ରୁମକୁ ଆପଣ ତାହାକୁ ନ ନେଲେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଡ୍ରଇଂ ରୁମର ଏବଂ ବେଡରୁମର କିଚେନ ରୁମର ଜାଗାକୁ କବାଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସେଇଠାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଜାଣିବା, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ଆମେ ଅନେକ ବିଷୟ ଆମକୁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡେ। ହେଇପାରେ ଆମ ନିମନ୍ତେ ତାହା ସମସ୍ୟା, ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କଷ୍ଟକର, ଆମ ନିମନ୍ତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋହନ ଏପରି କୁହନ୍ତି, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ। ଏ ଦୁଷ୍ଟ ମାନେ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ସେ ଅନେକ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ବଂଶ ଲୋକ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ। ତୃତୀୟ ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଶରୀର ହଉଛି ଶରୀର, ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଆତ୍ମା। ଏହାକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ମରୁ ପ୍ରାନ୍ତର, ପାହାଡ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ସ୍ଥାନ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ଆମମାନଙ୍କର ରାଜା ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାସ୍ତାକୁ ସମତଳ ବା ସମାନ କରୁ, ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରିକ ବା ଯାତ୍ରାରେ ଅନେକ ଗାଡି ମଟର ଯିବା ପାଇଁ ସହଜ ହେଇଥାଏ ଆଉ ସେ ଯାଇଥାଏ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛୁ, ଆମକୁ ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଅଛି, ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲିଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସମତଳ ରାସ୍ତା ପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଖୋଲା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ଏପରି ରାସ୍ତା ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଅଟେ। ଆମେ ଖାଲି ଶରୀରକୁ ଖୋଲିବା ନୁହଁ, ଆତ୍ମାକୁ ଏବଂ ପ୍ରାଣକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଖୋଲିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି।